Kwa kutaka, kwa kutotaka atatoka leo. Nataka usikilize hii ujumbe ya saa iko prophetic. Amen. Hii nataka watusomee, mimi nisisome. Juu ni explique mzuri. Daniel. Tutasoma verset 3. Daniel sura zake 3 mstari wa 22 mpaka 24. Daniel 3 22 à 24. Ndio. Kwa vile amri ya mfalme ilivyokuwa kali, ule moto ulikuwa umewashwa na kuwa mkali sana sana, hata ndimi za moto zikateketeza wale watu waliopeleka Sadraki, Meshaki na Abednego. Nisikilize kwanza. Baadui baisha funga Shadrach, Meshach, Abednego. Kisha biko na babeba mumoto. Habaya fika mumoto. Memoto kalunguza benye biko na basindikizi. Bon, vraiment hii ni message iko prophétique. Aye moto na choma baadui, mesi benye tuko na bebewa mumoto atulunguli. Itakuwa baraka sana. Endelea papa. 23. Ndio. Alafu Sadraki, Meshaki na Abednego wakiwa wamefungwa, ndio, wakatumbukia katika lile furu ya moto mkali. Ndio. Basi mfalme Nebukadneza akashangaa. Mfalme akashangaa. Akasimama kwa haraka. Na kuwauliza washauri wake. Ndio. Si tuliwafunga watu 3? Si ni watu 3 tu ndio tulitia moto na kuwatupa katika moto? Ndio. Nao wakamjibu mfalme, kweli mfalme, ndivyo. Ndio. Kisha akauliza, lakini sasa mbona ninaona watu 4? Tulitia 3 mumoto. Mbona sasa mimi naona 4? Na 4 iko ae kule. Wakitembea mule ndani ya moto, bila kufungwa, wala hawaungui. Ndio. Na mtu wa 4 anaonekana kama mwana wa miungu. Amen. Amen. Achia pale. Tushangilie tuikare. Kisha mtu wa Mungu tusomea saa hizi verse 2 za kuakompanye hii. Musikie hizi usomi 2. Junjo kwa vitu vinatari viki hapa. Soma Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 55 na 56. Kisha Wakolosai sura 3 mstari wa 1. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 55 na 5 na 56. Okay. Wajumbe wa baraza kubwa waliposikia maneno haya, ruka 56. Naye Stefano akasema, pale njoo niko nako lazima mu français ni ku 55, mais mu Kiswahili ni ku 56. Naye Stefano akasema nini? Ninaona mbingu zimefunguliwa wazi. Sagisi mchana mbingu ziko wazi juu ya mtu moya. Njoo vile Stefano na aliona mbingu ziko wazi. Naye mwana wa mtu akisimama na mamlaka karibu na Mungu. Mwana wa mtu manake Yesu anasimama kuume ya Baba. Tuko pamoja. Achia pale, soma sa Wakolosai. Yesu iko ae pale, Stefano aliona iko ae. Anasimama. Munijibie, Yesu iko ae. Sasa Stefano aliona mbingu zinafunguka, mwana wa Adamu, mwana wa mtu iko ae. Eske mnajua kama saba alikuwa anaua pale Stefano, Paulo alikuwaka? Ndio. Paulo ndio aliongoza kikundi ya kuuisha Stefano. Paulo anasikia Stefano anasema Yesu anasimama kukuume ya Baba. Tusikia sababu Paulo anasema kwa Wakolosai. Wakolosai ndio sura yake 3 mstari wa 1. Okay. Bas
mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, Ndiyo, tafuteni maneno yanayokuwa juu, mtafute maneno yaliyo juu mbinguni. pahali Kristo yuko, Yesu yuko kule juu, akiketi mkono wa kuume wa Mungu. pale njoo vinanikoroga. Yeah. Paulo alikuwa siku ya Stefano alisema Yesu anasimama. Kisha yanakuya na ingine mawazo ya kuambia watu waseme mie siamini vya Yesu kusimama. Yesu anaikala njoo kuume ya Mungu. Tushangilie usomi wa neno la Bwana. Salimia jirani mwambie juu ya nini Yesu anaikala na anasimama. Yesu anaikala na anasimama. Wala. Njoo jibu tutajibia leo. Amen. Kwa nini anasimama na kwa nini anakaa? Ukisikiliza hao wanaume wawili Stefano na Paulo, itakuwa ni kama wanapingana. Itakuwa ni kama Stefano alisema alivyoviona, na alipoambia Paulo ni kama Paulo alipinga, sababu Paulo bado alikuwa hajaokoka. Sasa hapa Paulo ameokoka, na yeye anaambia sasa Wakolosai, ikiwa mumefufuka pamoja na Kristo, yatafuteni mambo ya juu aliko Kristo akikaa kuume ya Baba. Nafikiri kama wangeuliza Paulo wangemwambia ayo, naweza sema hivi, na Stefano yeye alikuambiaka Yesu anasimama. Biblia haipinganaki. Ile ndio kwanza uandike. Biblia haipingane, Biblia inakuwa na esprit ya complementarite. Kila kitu katika neno la Mungu kikisemewa kuna sababu inaacha kinasemewa hivyo. Na ni lazima tujue sababu hiyo. Stefano kabla akufe aliona Yesu anasimama. Lakini Paulo yeye anaona Yesu anakaa. Mkono ni ile ile moya, lakini position haiko sawa. Manake kuko wakati ya kuikala na kuko wakati ya kusimama. Usibaki yake mu position moya. Ukibakia mu position moya utalimite maisha yako mpaka watu watakumetrize. Na siku valeur yako taisha ni siku yenye utaacha watu wakumetrize. Siku samani yako itapunguka ni siku utaacha watu wakuelewe. Tembea mudunia lakini usieleweke. Narudilia. Tembea katika ulimwengu usitake watu wakuelewe. Niko nawaambia kila siku ni heri Mungu akuelewe, lakini mwanadamu asikuelewe. Kinachosababisha tumuheshimu Mungu sana ni sababu hatuyamuelewaka. Mungu akitokea mzee Samuel atamtokea kwa namna yake. Akifika kwa mzee Benjamin ni kwa namna yake. Akinifikia mie ni kwa namna yangu. Sasa namuuliza mzee, bilikuwa atasema Mungu anakuwa hivi. Na yeye anasema hakuwe vile, anakuwa njoo gisi alinitendea mimi. Na mimi nasema haiko sanyie, gisi alinitendea njoo vile anakuwa. Sasa tukiichanga yote tunaelewa tu, hatuwezi elewa Mungu. Njoo maana uko questions zingine mpaka dunia taishaka juu ya Mungu hatutazijuaka. Huko siku naliwaambia, mnakumbuka siku mwa Musa anaambia Mungu. Mungu anaambia Musa, umepata neema machoni pangu. Niombe chochote utaniambia ndakupatia. Musa akasema hii njoo occasion. Huyu Mungu mwanasema mimi napata neema na mimi namtumikia siamwona ana kwa ana. Njoo akamwambia, kama kweli nimepata neema machoni pako, leo nionyeshe uso wako. Mungu akashanje. Mungu akaelewa mizaa mbaya hii. Akamwambia Musa, namtakia neema mwe mimi nataka na mimi namuhifadhi mwe mimi namuhifadhi. Wewe njoo namaliza niambia sasa nimepata neema machoni pako. Ayo naanza niambia hivi. Njoo Mungu akamwambia, utukufu yangu hautaona, sababu mtu hawezi niona na aendelee ishi. Wewe njoo nasema nikuombe kenye mimi nataka. Mimi napenda nione sura yako. Njoo Mungu akapenda mueleweshe Musa hivi. Siwezi kuima sura.
Mimi nikikupatia sura uione, akili yako itajua mimi nakuwa kai. Kienye mtu aliona hakitokake mwa akili yake. Mnajua ile? Mtu mwenye ulishaona hata unaweza sababu ulimuona wapi? Siku tamuona tamuulizaka nilikuonaka nijuli mtia wapi? Sasa Mungu akaona nikionesha Musa sura yangu atanimetrize. Na akinimetrize sitakuwa tena Mungu kwake. Juu ukielewa Mungu na mzoea. Ndio maana Mungu hazoeleki, Mungu haeleweki. Anafanyaka vitu gisi anataka. Ukiua mtu wanakufunga. Mais depuis Mungu anatuuaka, tuishamshtaki wapi? Mimi nasema mbaya na Mungu anasema amen. Uzima yeye ndio anapanaka na kuua yeye ndio anatakaka. Juu ya nini? Haeleweki. Na si Biblia nasema tel il est tel nous sommes. Alivyo ndivyo tulivyo. Maana kama Mungu haeleweki na wewe usitakake wakuelewe. Usikuwe mhubiri mwenye ukianza mahubiri wanajua hii introduction iko hivi atamalizia hapa. Unashumaliza nguvu zako. Kinaacha uheshimike ni kukuwa na leta vya mpya. Unakuwa na kuwa mbichi kila leo. Na Mungu akupatie vya mpya kila siku jua kufanya ukue alaini. Alipokuja Yesu alifufula lakini hakufufula sawa sawa. Siku ya kwanza anafufulia munyumba binti wa Yairo. Bakajua Yesu anafufuliaka munyumba. Siku nyingine mwana wa mjane wa pekee ule akakufa. Yesu akajua nikimfufulia kunyumba batasema ni ile anafanyaka. Akachunga bafike kumulango, njoo akamzuiza. Akasema kijana amka, akamrudishia mamake. Bakajua mamake Yesu anaweza fufulia munyumba na nje ya nyumba anaweza fufula. Lazaro akakufa, hakuchunga, hakufika kumulango. Mpaka wakamuzika, hakufika. Siku ya 4 wanajua Lazaro alishaoza. Njoo Yesu akakuja akasema Lazaro toka. Batu wakasema finalmente yeye anafufulia munyumba, anafufulia munjia na anafufula vya vilishaoza. Tuchunge tuone siku atakufa vitakuwa mbele ya kufe kumsalaba akalalamika, makaburi ikafufuka, mamili ya Abrahamu, ba Isaka, ba Yakobo nabo wakafufuka. Bakasema hatuelewe. Huyu mwenye nabe walikufa mwagano ya kale anabafufula leo. Tuchunge sasa batamuzika tuone litaishia wapi. Naye bakamuzika 3 jours après lijue balitia ikajiviringa yo peke malaika kaitosha na Yesu akatoka akakuwa iko hai. Niko natangazia mtu moja kama Yesu alifanya vitu tofauti na wewe miujiza itakuwa tofauti. Hata kupatia tu nyumba, atakupatia na kazi ya heshima. Atakupatia safari za heshima. Atakuletea watu wa maana. Ni lazima wachawi waitike wakatae, shetani aitike akatale, hautabakilia mkimoya. Mkimoya watakuelewa. Niko nasema na MCPM. Hamutakuwa na huduma ya hapa tu. Lazima huduma itembee fasi yote. MCPM itafunguliwa na Bulaya. Mutakuwa na Wakristo kutoka mbali. Niko na itabiri juu ya madhabahu haya. Wakati nakuya sasa, makilte zitakuwa nafanyika en ligne. Hamutafaidika tu Butembo na nje ya Butembo. Mhubiri kwa na hubiri hapa upako na mgusa mtu mwaiko Bulaya. Hii ni huduma yenye Mungu anakuya inua na kuheshimisha. Na wewe mwenye uko mjoli yanzi yako kwa jina la Yesu. Nasema bikuanzi yako kwa jina la Yesu. Hautaheshimika tu hapa, lazima renome yako iende. Niko nasema na watumishi wa Mungu mahali hapa, huduma zenu hazitakuwa lokal. Huduma zenu zinaenda kuwa international. Kongo watawatafuta, Rwanda watawatafuta, Uganda watawatafuta, Kenya watawatafuta, South Africa watawatafuta, hata Marekani watawatafuta. Kwa sasa naongea na watu wa Ulaya, injili imekauka. Hizi huduma zote zeziko hapa, si banaweza influencer Ulaya. Naomba hii upako iende mpaka vibambazi ya dunia. Ninaikiri. Ambia jirani tusikwe na vya sawa sawa. Metukwe na vya mingi.
Ngwani baambie kweli. Mimi narudilia kwa ile nianzi yako. Sitaki tukue naomba na tukuba maskini. Ile mimi naikatala. Hauwezi omba Mungu ubakie maskini. Binawezi anza ndio umaskini inaisha na utajiri na ingi. Niongee nisiongee. Matendo ya Mitume sura 3. Petro anaambia kiwete, sina fedha, nilicho nacho kwa jina la Yesu. Wewe uko na Yesu, hauna pesa. Petro naye alikuwa naye vile. Sasa mimi nakatala kubakia na Yesu tu. Ifo nikuwe na Yesu na pesa. Musura 3 Petro anasema sina fedha wala dhahabu. Lakini musura 4 maandiko nasema batu walikuwa naenda uzisha mashamba zao. Banakia mwanga utajiri kumigulu ya mitume. Manake musura 3 sina fedha wala dhahabu, niko tu na Yesu. Lakini musura 4 niko na fedha na dhahabu na niko na Yesu. Niko natabiria mtu mmoja na Yesu utakuwa naye na mchuzi itatembea na wewe. Walio na Yesu ni matajiri. Walio na Yesu ni mamilionea. Benye biko na Yesu abiko wapangai. Kama Yesu alikosaka nyumba, wewe hauna droit ya kupanga nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani, hatutakuwa na vimoya tu. Ifo tukue na vya mingi. Unajua naleta fiere ya yeku mwanamke. Sa iko na taya ya bien, sura ya bien, makucha ya mzuri, nyele za bien, mpaka unakosa kritiki. Ule mwanamke anajisikia bien. Mpaka sana tembea na linga kabisa, watu wanaona matendo makubwa ya Bwana. Njoo vile na wewe Mungu akikubariki muvyote, unajisikia fier. Hii haki. Kuko injili yenye maskini hawezi itika kule nje. Au niseme hapar maskini, kuko yenye mpagani hawezi itika. Umuletee Yesu mwenye ni wakukufanya maskini, atakuelewa. Cha mkono yule useme, Baba, ukinipatia pesa, hata siseme bakuamini, batakuamini tu juu banaona umenibadilishia maisha. Mungu abifanye kwa jina la Yesu. Mimi nabaambia Makuta ni evangeliste mkubwa sana. Uona waze MCPM, Mungu sasa tupatia lu parcelle lwa Gaya. Tujenge jengo moya ya ajabu. Kuko mwenye alikuwa anapingaka anasema acha na mimi niende ona. Kisha sana ingia nasikia neno ya utamu, maombi ya ajabu, anasema mimi naacha mazehebu kule. Humu njoo inakuwa mwetu. Hatukumuhubiri kenye Mungu anafanya kinamvutia. Mimi sijua huyu Mungu anaweza anza jifunzia kusia roho mbaya. Na siamini vile. Sulemani njoo walisema yote ni nini? Omoya alisema vile na lilikula hako. Mimi na wewe ukavala baki ase vile ni vya dunia. Ase ushauza iPhone 14 Pro Max. So ubatili. Wewe uko na tolilo kisha uko na kritike mwiko na ubatili. Uko na itele. Ukisema ni ubatili, sasa tutakuwa kufete, utakuwa na besoin ya foto ya mzuri. Ile ubatili njoo taomba. Unaona jichora foto. No, ifo Mungu atupatie, ifo Mungu atupatie. Ambia jirani yeye wanifo akupatie na wewe. Amen. Mais notez bien entre parenthèses ndaisemaka. Sa Mungu anakupatia, usisahau hapa. Nasema usisahau wapi? Unakumbuka Noa? Wazee, Noa anaingiza manyama msafina. Anazichunga mwaka mzima. Anaachilia kibombobombo. Kunguru kwenye anaenda akafurahia maiti. Akakula mpaka kasahau Noa. Lakini Noa hakuvunjika moyo. Noa kaachilia njiwa. Sanjiwe napita hayo ikaende kakosa kwa kukanyaga. Njiwe kajiambia siwezi bakia saki bombo huko. Acha nirudilie Noa. Njiwa karudilia Noa. Bila kitu. Noa kamuweka. Kisha siku 7 Noa tena kaachilia njiwa. Njiwa salienda kwa lienda akabarikiwa na muti mzima ya mizeituni.
Mwakili ya njiwa akasema nikibakia kui muti ndaachia Noa souvenir mbasa kibo mbombo. Asa gisi siwezi mubebea muti yote. Acha ni mubebea liani. Njo akanyangula liani. Akapelekea Noa. Sa Noa nampokea na naona liani. Noa akaelewa message ya liani. Akakiachilia njiwa, njiwa hakurudiaka tena. Mimi natamaanisha nini? Ulikuya hapa, unachungiwa hapa, unalelewa kiroho. Bana kuombea, samu wanabariki maisha yako. Zile baraka njo muti ya mizeituni kule. Ministere haikulombe muti yako yote. Me ministere bana kulomba liani tu. Uilete umu, juu isaidie kazi ya Mungu kuendelea. Ambia jirani, beba muti. Meliani, ilete Noa. Juu kazi ya Mungu iendelee. Amen, amen. Sasa historia ambayo niko nazungumzia ni ya Stefano na Paulo. Stefano hakukuwa kwanza evangelist. Stefano alikuwa diakri kwa kanisa la kwanza. Katika ushemasi wake akakutana watu wamezunguka, hawana wa kuwahubiri. Stefano akaanza wahubiri neno. Akawapiga injili kuanzia Adamu, akaingia habari za Musa, akaleta ufunuo za ajabu sana. Ni Stefano ndio anaturevele kumbe Musa alichokaka kuitiwa mtoto wa binti wa Farao. Na akafurahia aanze naye pitisha wakati na bandugu yake wa Ibrani. Stefano alisema mambo mengi, aseme kaanza choma mioyo waliokuwa na msikiliza. Haikuwa choma mioyo jua anawaambia mubaya, lakini iliwachoma jua anawaambia kweli. Sasa pali wavumilie kweli, bakasikia mubaya, bakatwala majiwe juu wa Mungu. Elewa hii. Omwe ukufe kukweli, lakini ubakie mkweli. Pali ya kupendewa juu ya bongo. Stefano aliwaambia kweli yote ambao walitakiwa kuambiwa. Wakachukia. Na Paulo hapa iko mkikundi ya wakutesa kanisa. Akasema huyu iko naleta injili yenye haiko yetu, tumuue na majiwe. Stefano akapigwa lijiwe. Sana pigwa mawe. Hakusema no juba na nipiga acha ni change message. Manaki hata watu wakupinge usibadilikake. Bakia weye. Hata watu wanataka kufanyia mabaya, usibadilishe roho juu ya bubaya ya watu. Bakia tu kumusimamo yako. Akawaambia hata mnanipiga lijiwe, niko nawaambia kweli. Inabidi mubadiliki, inabidi mtembee hivi na hivi na hivi. Polisi majiwe liendelea. Stefano akatoka mkimwili, akaingia mkiroho. Hakuona tena machungu ya majiwe, akaona mbingu inafunguka. Na manake nini? Wakati utaonaka magumu na maumivu inapanda, manake mbingu zinataka kufungukia sasa. Sana pigwa mawe, akasikia malijiwe na muluma sana. Akaanza omba kimoyo moyo. Anza omba kimoyo moyo. Ni mkoshi uteseke kisha ushinde omba saa ya kuomba. Umaskini natakuwa, lakini wanakuambia piga umaskini. Unawaza nani mwanahangaika? Si ni wewe peke. Sasa utaanza lomba wanakuwa na kugabulia ya mazarau. Nani mtakuwa na sibiri ile mazarau? Njoo maana kama unapata neema ya kuomba, na kuambia omba. Kuko siku yenye utakosaka hizi nguvu za maombi zako unapata leo. Siku yenye utakuwa mkitanda ya hospitali utaomba gisi uko naomba leo. Siku yenye utakuwa mkazi sana, uona wazo utakuwa naomba sana hivi. Unajua wengine haiko maanguko. Mekazi zikikuwa mingi, utaomba mingi. Tuongee, si tuko natumika hapa.
Uona waza saa ya kisomo hapa wazee wanaombaka sana, saa kisomo haiko. Akiomba sana, ilifika wakati si tuko naomba, tunapiga magoti. Nakumbuka siku moja tunapiga magoti 23h. Tukakia sema amen na kesho 17h. Tena tulikuwa wawili mshambre, hapana hata mshambre de priere, mshambre. Tunafika tunasema tushukuru Mungu. Tunaanza asante Baba, asante Baba, asante. 23h. Papa tena tuliendaka mission. Tulienda Kigali na mtumishi wa Mungu Peter. Leo iko Kindu. Tunaanza omba. Utukufu ya maombi katubeba. Tukakia sema amen kesho 17h. Mpaka atukufikia hotel tulifikia mwa pasteur. Ule pasteur akasema hapa ni bizimu. Sielewe watu wanaweza anza omba 23h mpaka 17h yai. Mimi sielewe vile. Mestaba danganya tangu ile siku siaomba zile saa zote. Ni occasion n'est pas ratée. Nishaomba sikatale, nishaomba naweza omba saa vile ma 0h inafika hata 8h bishanifiki. Mais les moyens ndio ninombaka de 23h à 17h. Uisikie mais usifanye. Unapiga magoti na choko unasikia saa vile nani? Unaikala, unaomba, unachoka, unalalia, unasikia tena kumakaro, unasikia sasa kuishanza luma, tuko tu naomba, tuko naomba. Sasa tukiya sema amen, hatukujua kama ishakuwa 17h. Sasa tunaona montre. Nikamwambia mwenzangu, au tulijikoroga ku montre. Njoo kutoka nje tukauliza se, ishakuwa kesho na 17h. Njoo vile. Mpaka ikafika wakati yenye njoo kwa mimi naogopea maombi. Tukatokaka na ule mtumishi tukaendaka fasi moja wanaita Nyagatare, province de l'Est mu Rwanda. Tukienda fanya mkutano kule juu kule yako kuna kuwa Waswahili mingi juu ya Watanzania. Nakumbuka sasa tunaingia. Muongozi anasema watumishi wale wanaingia. Ndugu zangu, ilikuwa na milango mbili hivi. Mimi wakanipitishia kuya kule na mwenzetu wakampitishia huko. Kote kwa nilikuwa napita watu biko naanguka na sibaombe. Donc unapita unasikia pa bengine mimi naenda. Munaenda wapi? Kumbe ni mapepo njoo ziko wasema. Ibada karibika, hawayakaribisha muhubiri ya uhubiri, me deliverance inafanyika kuingia tu ya watumishi. Kuko vingine vyenye bwana mimi nikuombee uanguke usianguke, sina besoin uanguke. Niko na besoin mzigo yako ianguke. Eske mnajua kama hata haiko kuanguka njoo probleme kuanguka. Beba ingelikuwa kuanguka njoo kuokoka. Kama walikiafunga Yesu ile kuanguka tu mara 3 wangeokokana hawangemfunga tena. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa mkweli. Maximize sa uko na wakati, profite kuitumikisha mzuri. Haiko kila siku njoo vitu vitakuwa kabia. Haiko tu maombi, hata makuta. Siku Mungu atakufungulia makuta za mingi. Usiseme Mungu amenipa manake atanipatia tena kesho. Tumikisha na akili. Tosha sehemu ya Mungu, tosha sehemu ya kujipa raha, sehemu ya bank na sehemu ya kuinvestir. Bengine mnafaa ujinga, makuta yote unaweka ku bank. So na stia zote ku bank zinakuingizia nini? Omwe makuta zingie mukazi. Sehemu ya mingi ingie mukazi, ile kidogo njoo unakuwa naweka asa bank. Tuko pamoja. Unapenda ukule umalize vyote. Meme Yesu alikuwa anajua economize. Yesu mjangwa shetani anamkuia kama wewe ni mwana wa Mungu, geuza jiwe hili kuwa nini? Aliigeuza. Alijua nikigeuza hapa sina watu wa kuikula. Siku walikuwa ba mingi njoo akazidisha mikate. Na saa yenye walikula wanashiba. Bie bilibakia Yesu akusemaka mutupe. Wewe tukiona kialala yako, mabugali zinayala. Mwenzetu Yesu, msinikondane kusema Yesu ni mwenzetu. Biblia nasema ni muzaliwa wa kwanza kati ya ndugu zake. Mai kama Yesu ni grand frère yetu, ni mwenzetu. Tuko pamoja? Non, Biblia nasema il est le premier né d'entre ses frères. Au il est le premier né d'entre plusieurs frères.
Kama ni wa kwanza kati ya bandugu wengi, mimi na Yesu tuko bandugu. Salimia jirani, mwambie Yesu anakuwa mwenzako. Na nikienda mbali, na unajua wewe wanatanianaka ni bibi na bwana. Wewe wanataniana sana, si ni bibi na bwana. Sasa Yesu ni fiancé yetu. Nisishindwe muita mwenzangu wae. Maana Yesu ni mwenzetu wa miaka. Ambia jirani, Yesu ni mwenzetu wa miaka. Merci. Acha niende acheve niangukie kwa verset tuguse kwetu lisoma. Stefano plisi ilikuwa mpiga majiwe. Njoo akajikonsentra, akafungua moyo wake. Akaona mbingu ziko wazi. Na utukufu wa Bwana ukaonekana. Utukufu yenye yeye iko naona, bebe iko nampiga majiwe ya baione. Kisha akawaambia, hata kama mnanipiga mawe, mimi ninaona mbingu wazi. Sasa alisikia wakasema, boba kaona yule. Hii mbingu iko wazi wapi? Njoo bakaongeza majiwe. Usipendake wakuelewe, hawatakuelewa hata uambia yeye. Mwenye apitie maisha yako na realite za maisha yako mwazielewe, hawezi kuelewa tu muelezee nini. Ba mingi banakuwa karibu yetu ni kutupondea na kutuuaua. Naona mbingu ziko wazi. Utukufu wa Bwana unaonekana. Kisha kawaambia, na mimi naona Yesu. Bakafanya nini? Unaona nani? Huyu Yesu mwemuliua. Mimi namuona. Njoo kama wakapata information, mbona tuliwazaka alikufaka? Tuliwazaka alikufa hakufufukaka. Anaonekana baka sababu kama basoda bali batrairaka. Jua lilipa basoda makuta wakasema msitoe siri. Mnajua alifufuka mimi msitoe siri. Or mzee Gatinjo anasemaka hivi, hakuna jaribu saa kufikishia bibi ya soda habari. Basoda ile siku walipata lari, unajua sasa soda iko na lari hauwezi sahau. So basoda wakakuya manake movement ya makuta. Bibi akauliza soda wanake, sheri, mbona leo uko na movement makuta na mwezi ya enea ya kupokea? Akamwambia, nilipata lari. Ulisitosha wapi bwanangu, au kuiba mtu kweli? Asi hapana, mimi nataka kuambia siri lakini usiseme. Ase niambie. Ase iko hai, alifufuka. Nani mwalifufuka? Ule Yesu ule wa Nazareti. Alifufuka, sasa alitupatia lari tuchunge sekre. Hii ni siri usiseme. Bibi ya soda si sheri haki. Siwezi itosha inji. Bibi ya soda nenda msoko. Sana nenda msoko anauza kila kitu. Mbona baba waneno habayapokea? Hii makuta mnatosha wapi? Ase ni siri. Ase ni siri. Siri gani ile? Munaona siko mwenzenu, sisi tuko nacheza na la. Mulisitosha wapi? Haiko mufu, iko hai. Nani? Ule Yesu, lakini musiseme. Na njoo vile habari zikatembea dunia yote. Kuko vya waliwazaa tutajuaka, kumbe tutavijuaka tu. Alala, na Mungu afunue vilivyofichama juu ya maisha yako vizuri, vionekane katika jina la Yesu Kristo. Kwa hii Stefano akawaambia, Yesu anasimama. Sasa anasikia anasimama, njoo Paulo akasema mumupige majiwe akufe. Stefano akakufa na anaona Yesu anasimama. Lakini hakutuambia maana ya Yesu kusimama. Paulo musura kenda ya Matendo ya Mitume, Yesu akakutanana naye. Akamwambia, unanitesa Sauli. Akamwambia, wewe ni nani Bwana wangu? Sema, mimi ni Yesu unayemtesa. Bakafanya Paulo kipofu siku 3. Na kwa mlikuwa hamjue Paulo njoo kwenye aliendea maono. Muzile siku 3 zenye Yesu alimfunga macho, njoo siku ile alimpelekaka kumbingu ya 3. Njoo akaona yenye alishindwa eleza. Mpaka ilibidi wampeleke kwa kuhani amwombee juu maganda ianguke kwa macho yake. Njoo afunguke. Paulo akakuwa mhubiri wa ajabu sana. Na anajua minjo niliuishaka Stefano. Na anajua pia Stefano alituambiaka Yesu anasimama. Sasa sana andikia wa Kolosai.
anachukua bawa, anachukua nyoa yake, linyoa ya Juba alikuwa nikisema nyoa zamani, anachukua wino, anaandikia Wakolosai, anasema ikiwa mumefufuka pamoja na Kristo, muyatamani mambo ya juu mbinguni aliko Kristo, hasimami, anaikala kuume ya Baba. Nazani watu bangempoze sasa, kisi na mimi natampoze question sahi. Paulo mbele Stefano umuuishe, alikuambia Yesu anasimama. Wewe unakuya tuambia Yesu anaikala ae. Sikia jibu ya Paulo ananiambia, kila mtu anakuwaka na ufunuo yake. Haiko juu Stefano alifunuliwa Yesu anasimama, njoo na mimi natembelea kwa ile ufunuo. Lazima na mimi nitafute ufunuo yangu. Mumaisha hata unajua vya mwenzako, tafuta ujue na vyako wewe peke. Juu vya mwenzako havitakuheshimisha, ni vyako njoo vitakuheshimisha. Tafutisha cha kwako. Usiimbe kama fulani. Niulize mwanaimba sa Bahati Bukuku, siku Bahati Bukuku batamuinvite hapa. Hamuone kama kariere ya ule taisha. Uanze imba mbele yangu Baba, kisha naimbaka, kisha mwenye nayo afike hapo, utaimba nini? Yeah. Utaimba nini? Ambia jirani, tafuta kuwa weye. Weye njoo batatafutia, weye njoo batasifia. Usitake kuwa na vya mwingine. Tuko pamoja? Njoo be Paulo kwanza ananijibiana na kisha ya pili njoo ina njoo ufunuo ya mafundisho yale. Kama Paulo yamefunuliwa Yesu anaikala, ni juu kuikala iko na kazi. Na kama Stefano alifunuliwa Yesu anasimama, ni sababu kusimama nayo iko na kazi. Tunaweza panda sasa? Tunaweza panda? Mbele tupande, nirudie kwa Shadrach, Meshach, Abednego. Sura 2 ya Daniel. Mfalme akalota ndoto. Akalota sanamu kubwa sana yenye ilikuwa na kichwa ya dhahabu, yenye ilikuwa na mikono na kifua ya fedha, yenye ilikuwa na tumbu na paja makwise za shaba. Alafu migulu ilikuwa sehemu moja udongo na sehemu ingine chuma. Akakosa amani sali la muka, akasahabu ndoto. Sana sahabu ndoto, akaambia bana mzunguruka, munipatie ndoto yenye nililota na munipe tafsiri yake. Bakamwambia mzee, ungetuletea ndoto njoo tutafute tafsiri. Yeye akasema na ndoto sina na tafsiri sina. Kisha bakamwambia mzee, haiwezekane tukupatie ndoto yenye hatukulota. Ndoto yenye woli lota wewe ndio unapaswa itupatie. Akasema kumbe sikuena watu wazima. Mimi nataka baua kama hamunipe ndoto yangu na tafsiri. Unaona kama mwenye alipoteza vyake ndio anapendaka uwe watu. Sauli lota tulikuwa na wewe. Sauli lala tulikuwa na wewe. Ulilota tulikuwa na wewe. Aye unapoteza ndoto kisha nataka mimi njoo nikupatie. Njoo wakafikishia Arioko mwenye alikuwa anasimamia conseiller mfalme. Bakamwambia Arioko, bakamwambia uwaambie wote kama sipati ile ndoto na tafsiri, mimi na baua wote. Habanifalie omwe bakufi. Njoo heureusement mtumishi wa Mungu Daniel alikuwa. Kosa watu yote lakini usikose mtumishi wa Mungu. Valere ya hii Butembo ni presence ya watumishi wa Mungu ambao Mungu amewapatia hapa. Daniel sali sikia vile aseme tutakufa sie wote juu ya ndoto hata siku ilota. Akaambia Arioko, wende ambia mfalme atuachie siku chache, asitupatie nyama na asitupatie chakula ya kuufalme. Tutakula kwanza mboga uchungu na tuombe Mungu. Ninachokipenda, ndoto ilipotelea mkichwa ya mfalme lakini kakia tokea mkichwa ya nabii. Narudilia, ndoto ilipotelea mkitanda ya mfalme ikakia onekana kumurago ya nabii. Niko nataka ambia mtu mwa maombi yako narudishaka vyenye vilipoteaka. Nasema bia maombi naweza rudisha vyenye vilipoteaka.
Daniel akasema, uishi milele mfalme. Nimeisha maliza omba. Ndoto yako hii, mfalme, ulilota sanamu ya mrefu sana. Kichwa ilikuwa ya dhahabu, mikono na kifua ilikuwa ya fedha, tumbo na paja ilikuwa ya shaba, alafu miguu ilikuwa udongo na chuma. Aseme maandiko inasema mfalme Nebukadneza akaishiwa, akatetemeka, mpaka akapiga magoti mbele ya Daniel. Daniel ni nani huku Babeli? Daniel haiko mubabeli. Daniel alikuwa mtumwa. Alikuwa mtumwa, lakini juu ya maombi mfalme akapiga magoti mbele yake. Unaweza tokea mjamaa ya kuzaraulika, lakini maombi yako inaacha watu ya maana washuke mbele yako. Na istoshe, aseme na bakatia masadaka juu ya Daniel. Na tangu pale njoo bakainua Daniel. Daniel akakuwa parmi ba chef ya nchi yenye haiko yake. Na tabiria mtu mwile maombi ya huko nafanya, utavuma kwenye haungevumiaka. Neema ya Bwana itakulokalize na kukupatia heshima kwa jina la Yesu. Mfalme anapata tafsiri ya ndoto na bakamwambia ile ndoto ni ufalme. Mfalme wa kwanza, ufalme ya pili, ya tatu na ya nne. Sasa alijua sense ya ndoto yake. Musura 3 mfalme akavalisha ndoto mwili. Bakajenga sanamu kubwa sana. Kisha bakasema lazima batu yote baiabudu, sasa batasikia mulio wa baragumu. Daniel hakukuwa pale, sijui kama alikuwa ukipenda mambo ya province nyingine. Sanamu ikayala, bakapiga baragumu, watu yote bakaabudu sanamu. Lakini vijana watatu barafiki yake na Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego, abo bakabakia banasimama. Habari zikafikia mfalme. Mfalme akabaita akabambia, mko barafiki yake na Daniel, siwezi taka mkufe. Mupige magoti ya semblant, juu musilungule na moto, juu baliwasha moto mara 7. Bakasema seme mwenye hata abudu atalungula muli. Aba jamaa bakasema hatutapiga magoti mzee. Akabambia ule Mungu mwiko nashindwa, mwiko naacha mnashindwa piga magoti, hata basaidia. Sikia jibu yao, bakasema kama tutalungula na Mungu asitusaidie, tuna prefere tulungule pali ya kupigia magoti sanamu. Siye kwetu lazima tuabudu Mungu aliye wa kweli tu. Mfalme akasema hakuna vya kuwafanya tena, mubafunge minyororo. Maandiko yanasema bakabavula manguo, bakabavalisha machupi. Ndio vile Biblia inasema bakabavalisha machupi. Sasa bavalisha machupi, bakabafunga na minyororo, migulu, mikono na shingo. Kisha bakabasukuma, bakaanza babeba momoto. Mfalme, munisaidie na kiti tafadhali, junjo kwa mimi nafamalizia. Usinipatie wote ikala wapi? Banipe hata kubile biko vide kule. Mfalme wakati yenye banatia Shadrach, Meshach, Abednego, sabiko na babeba, njoo pale kwa tulisoma. Sabiko na bapeleka, habayafika kumoto, banakaribia moto. Ase miali ya moto, apana kifukutu inatokea mu moto. Sijui nani mwanapendaka ufunuo ya Biblia hapa nimupe nayo. Miali ya moto ikachoma balikuwa na bana Shadrach, Meshach, Abednego. Bakalungulia munjia. Pali Shadrach, Meshach, Abednego bakimbia bakajibeba sasa mu moto. Obopeki. Maki otremandi haiko mfalme njoo alibatia mu moto. Ni wopeki njoo balijitia mu moto. Moto yenye lichoma balikuwa na basindikize litoka wapi? Unataka ujue litoka wapi? Il faut usome wa Ebrania sura 6 njoo taelewa. Biblia nasema hivi: Mungu hufanya malaika kuwa upepo na hufanya watumishi wake kuwa miali. Manake moto yenye lichoma maadui haikutokea mu moto ya kubwa, lakini litoka mu watumishi ya Mungu. Wewe uko flamme de feu, mulozi akikugusa atalungula. Narudilia, magonjwa ikikugusa italungula. Unatembea kwa ulikuwa haujua unakuwaka moto, na ile moto ianze deranger maadui yako,
ianze lunguza badui yako. Kenye mimi napenda beba alikuwa na babeba mumoto, abo njo bakalungula, lakini aba bakapona benye balipashwa lungula na moto. Maake ni nini? Ukitaka ona mwali ya moto inawaka sana, itie mumoto ya mingi. Mateso ya balikuandalia baliwazo takufia pale, kumbe njo kwenye utukufu ya Mungu itaonekania pale. Banatia batumishi miali ya moto, ukitwala flamme de feu uitie mumoto, unaitesa au naiambia iwake sana. Niko natabiria mtu moya mwenye atakutega mtego, ile mtego itakuwa njia ya ushuhuda ya maisha yako. Mwenye atakuandalia mabaya, moto itatoka ndani yako na itamchoma kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye anafuatilia maisha yako, moto imkamate sasa. Gisi haba balilungula bebiko na kuanzia mabaya, moto ibachome mbele mwaka ishe. Basikie moto fasi yote kwenye riko. Kama ni ku village, moto ibashike. Kama ni hapa Butembo, moto ibashike. Kama ni Goma, moto ibashike. Sijua ni nani mwenye anafuatilia maisha yako. Moto ife nini? Moto ife nini? Meniuliza, unaitika balungule kabisa? Munasirika? Vraiment baisha batesa, ifo bafe nini? Mais il faut tuongee bien. Kama ni kaka yako, hata ni kaka alungule. Kama ni dada yako, kama ni mwenye nasema ni sheri wako, kama ni tate yako, kama ni rafiki wa bongo, bafe nini? Balungule. Il faut moto ibashike. Bakikalia kiti, moto ibachome makalio yao. Bakisimama, moto ichome miguu na viato yao. Bakigusa kitu, moto ichome mikono yao. Bakigusa pesa, moto ichome pesa zao. Bakose amani fasi yote riko, bageuke majifu kwa jina la Yesu. Naona mtu mwenye badui yake banageuka majifu. Naona mtu mwenye laana yake nageuka majifu hapa. Naona mtu mwenye mikoshi nageuka majifu hapa. Jehova ifanye vile kwa jina la Yesu. Sasa bakajitia mumoto, njo mfalme akaikala. Munaona bia mfalme akafanya? Mfalme akaikala achunge aone vile bimanaingia mumoto batalungula. Mwenye iko na ikala jo aone mateso yako atachoka. Lakini vyenye iko na waza vya mbaya vitakupata, vitakufikia kwa jina la Yesu. Ngoasa nirudie kule kwa Paulo na Stefano, juu nifananishe hapa kwa kuikala kwa mfano. Paulo anasema Yesu anaikala. Stefano anasema Yesu anafanya Nikibauliza hawapingane. Lakini kazi ya Yesu kusimama haiko njo kazi ya Yesu kuikala. Jue maana ya hii, utaelewa. Stefano aliona Yesu anasimama juu, alikuwa anampiga majiu. Fasi ya kusamia mwenye biko na accuse anasimamaka. Na ifaa kuwa na mutetezi. Mutetezi haikalaki. Mutetezi anakuwaka wima. Anakuwaka wima, iko na tetea mwenye biko na tesa. Manake kama Stefano aliona Yesu anasimama, ni juu Stefano walikuwa na mustaki huku dunia na biko na muua ya majue ya bongo. Ilibidi Yesu asimame ili Stefano akikufa Yesu yeye peke yake murekipere. Niko naongea, Yesu anasimama kwa maisha yako, iko na tetea maisha yako, iko na tetea maisha yako. Manake kama Yesu anasimama ni mtetezi. Salimia jirani mwambie uko na mtetezi wa kweli. Usiku na mchana na kuteteaka. Juu ya nini ile laana ya kubanaka? Juu ya nini ile sumu ya kuuaka? Juu ya nini ile dhambi ulifanyaka ikukuua? Ni juu Yesu anasimama, iko na kutetea. Bengi mingi kama baishaka kufa hapa, lakini Yesu anasema Baba usimuue, niko na mtetea aishi. Huyu ndio kesho atashangaza dunia, huyu ndio kesho atabadilisha historia, huyu ndio atajengea MCPM kanisa. Kwa hii asikufe. Ingelikuwa hatukuwake na mtetezi wa kweli,
kama ile mashtaka ya maadui ilishakatumaliza zamani, kama vile wanatuwaziaka vilishatupata zamani. Kuko mwenye anatembeana wanatakaka tu ukufe, lakini hauyakufaka juu ya nini? Mutetezi wangu Yesu anaishi leo, mutetezi wangu yu hai. Aonekane hai kwa maisha yako, atetee dosie yako. Sijue nani mwenye iko na sambia parcele hapa, lakini Jehova nakuja kukuambia hautalipa tena watetezi. Yeye pekee anatasimama avoka akutetee. Biblia nasema atasimama wa mwisho. Ayubu ndio mwenye alisema vile, hata kama nimepoteza bibi, hata nimepoteza watoto, hata nimepoteza mali, hata mke anaanza nikoroga, najua kitu moja, mtetezi wangu yu hai na atasimama wa mwisho. Alichunga watu wasimame juu yeye asimame wa mwisho, na hakuna mwenye anaweza defendre sa Yesu. Nani mwiko na neno ya convaincre sa ya Yesu? Nani? Ndio maana kiifo kujua mtetezi jua teteye mtu bien anamujuaka. Kama mwenye banashtaki iko na makosa, inaombaka mwenye alifanya kosa ambie mtetezi wake kweli yote njoo hii. Kisha mtetezi yeye pekee anajua vile ata defendre client wake. Sasa we hauna besoin hata uelezee Yesu. Jua anajua maisha yako de A. Si enjo seremala, si enjo iko na metre, anajua maisha yako de A a Z. Maana yake hata uyamwambia atakutetea. Benye liko na wazo tamalizika hivi, batapata haya, batapata haya. Mtetezi alishasimama. Pale ni saa yenye anasimama. Me Paulo yanasema na ikala. Kama Yesu kama mkusimama ni avoka, kuikala ni nani sasa? Njoo kimi napenda. Na hakuna raha ya kukuwa na Yesu sai. Yeye peke ni avoka, lakini ukifika fasi ya kusambia, siku masambwe naisha, kuna bakia jugement dernier. Na jugement, procureur au juge, sa iko natafuta prononcer sentence, haisemake na nasimama. Anavalaka toge. Munajua toge? Anavalaka toge. Anatia chapeau moya hivi na marobe moya hivi, njo zile matoge. Kisha naikala kukiti, tengeneza mikrofoni na madossier. Anaanza hii dossier hivi na hivi na hivi vilitembea hivi na 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 hivi. Leo tuna decide, leo mina amua, sa vile procureur, sa vile juge, mina amua, mfungwa anafunguliwa. Manake kama Yesu anasimama, ni juu sasa ya kuamua. Kama naikala plito, ni juu ya kuamua juu ya maisha yako. Saa anasimama ni mtetezi wa maisha yako, lakini saa naikala ni juge wa maisha yako. Na ndio maana saa hii anaikala juu aanze juge. Sikia jugement ananiambia nikwambie, hautakufa utaishi. Hautabakia maskini, utatajirishwa. Hautalia, utaimba wimbo wa furaha. Juge anasema badada mtaolewa, anasema washomere mtapata makazi. Iko na decide saa hii, na mpokee ile jugement kwa jina la Yesu. Sasa nimalizie hapa, maraba mimi namaliza. Josi bahubiri tunapana ahadi ya kumaliza na hatutamaliza. Kiti irudie juu nimalize. 5 minutes tu munisaidie nazo. Amen eh? Nilisema mwanaikala ukiti yako atafanya nini? Munaona kama Yesu anasimama juu afe nini? Juu afe nini? Na anaikala juu afe nini? A juger. Sasa Daniel, barafiki yake Shadrach, Meshach, Abednego, bana ba hukumu. Sasa bana ba hukumu, decision batupio wapi? Mutanuru ya nini? Baliingiaka batatu. Mfalme akaikala kukiti juu yenjo alideside baingie mu moto. Akaikala kukiti kono na vile batalungula. Mfalme akaona
Kesho asubuhi sana fungula macho bien, anaona benye balitia mumoto habaikale, banasimama na habiko batatu. Ni bangapi? Balikuwa natembea mumoto. Unajua ni nini? Ule wa ine hakuikala. Ule wa ine alikuwa nasimama mumoto, jua anajua hapa bana bashtaki, ifoni batetee mumoto. Baka sababu balibatia mumoto, kumbe Mungu anaitwa moto ulao. Na kama Mungu ni moto ulao, muteteza tambia moto ulao leo nakuwa mafungo. Juu moto ulao maake njoo moto ya kukula. Maake Shadrach, Meshach, Abednego bangekuliwa na moto. Sasa muteteza kambia moto leo naingia mu mafungo. Leo hautabakula. Njoo akasimama nao iko na batetea. Yesu anasimama iko na kutetea mwile tatizo. Hauyaniambia amina. Sabi kona ingia, bali kutanaka ule waini aisha kuwa ndani, manaki iko na batetea. Manaki enjo alibakaribishaka. Kuko kwenye bana wazao bali kutega, kumbe mtetezi anakutetea deja. Anasimama na we. Sasa question yangu ni hii. Kia kilikawisha Yesu kusimama, ni juu Nebukadneza alikuwa naikala kukiti. Nijua alikuwa naikala kukiti. Nebukadneza sana ona bien. Njoo vile tulisoma. Akaita washauri yake. Akaanza, eske hatukutupa watu tatu mumoto? Bakamwambia, njoo vile ni watatu tu mfalme. Akasema, sijue kama mimi naona bien, na nyinyi muone bien. Mimi mumoto sione watatu. Mumoto mimi naona baini. Kisha akamwambia, tulibatia na minyororo. Mimi mumoto mimi naona habana minyororo. Sijue hii ni moto gani yenye niwezi kula chuma inaacha mwili. Inaacha poale ya mwili na nyele. Manake moto li reconnaître sabiko na mtetezi. Hizi shene haziko za Shadrach, Meshach, Abednego. Hizi shene ni za adui, moto shughulika naye. Kila kibaki watakubanisha moto yenye iko mueta ikula. Njoo sasa mfalme anaona vile. Njoo mfalme akatoka kukiti. Mfalme akasimama, njoo vile mtumishi wa Mungu atusomee. Ase mfalme akasimama kukiti. Jua aende ona bien karibu ya moto. Njoo saliona kaita Shadrach, Meshach, Abednego. Question yangu ni hii. Saba alitoka hapa kutoka waini. Waini alipotelea wapi? Nibambie nisibambie? Kwanza uone, maana please mfalme alikuwa na ikala. Please hapa babwana balikawia mumoto. Sali simama, njoo ikakuwa kutoka. Kila mwenye aliikala jua ukawia mumateso. Leo iko na simama, narudilia, leo iko na simama. Sasa saa yenye bana batosha banatoka batatu. Waini alienda wapi? Nibambia alienda wapi? Alipotea pale mumoto, jumu ulimwengu wa roho ifaleye njoo ikale kukiti kwenye mfalme alikuwa na ikala. Purki ajije ambie mfalme batoshe mumoto, mina amua basi bakie mumoto batoke. Leo mwaliikalia kiti yako anatoka, Yesu njoo anaikalia kiti yako hasa jua kamate desi. Njoo maana mbele nipane 2 minutes nyangula kiti yako, simama na kiti yako. Ufanye geste prophétique. Pindua hayo kwa sababu geuza hayo, manake huku kwa kuna ikali yaka njoo kuone chini. Kuko behaba ya eleo, kuko wangana geuza kwa kuikalia na ipandisha tu na inaona. Voila vile. Sema Bwana, wewe njoo na ikalaka. Na unasimama. Ukisimama uko mtetezi. Ukiikala uko muamzi. Nebukadneza aliikalia kiti, ikaacha Shadrach, Meshach, Abednego banakawia mumoto. Lakini sali simama, batumishi yako bakatoka. Leo mina geuza hii kiti. Kila mwaliikaliaka kiti yangu, mwaliikaliaka maisha yangu, gisi mina igeuza, njoo vile mina mupindula na mina mubandula kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tangu leo kiti yangu ya maisha, ya kazi, ya mafanikio, Yesu njoo anaikalia
Juu Yesu akiikala, ataacha na mie niikale. A partir ya sai, hakuna tena mwenye atatawala maisha yangu. Juu Yesu ananiamulia na ananitetea. Kwa haikalie tena kiti yako. Haikalie tena kiti yako. Kama mkindande tunaweza sema haikalie tena kiti yako ae. Ambia tu jirani yako gisi haikalie tena kiti yako mkindande. Sema mkia kwenu haiko mubaya, haiko makosa. Ezako sumu kate, soki olobi na munoko. Shachiri okocha ye. Mzee, sema nisikie. Shachiri okochi tumbichai. Munasikia vile mzee anasema? Na njoo vile naikalia sasa kiti yako ya baraka, kiti yako ya mafanikio, kiti yako ya ushuhuda, kiti yako ya biashara. Ne chinde echitekano ngaiteka ngaiteka ndeke echitekano. Haleluya. Bwana atubariki. Karibu.